Barbie Fortesa update. Yan ID story ni Genre. May campaign shoot ngayon si Barbie. Yan, napaka-busy ni Barbie. Grabe yan eh. Nagkasama niya ang kanyang team. Yan, endorsement shoot for Vitamilk. Ang bagong endorsement ni Barbie. Yun oh. Grabe si Barbie. Ito si Christopher Martin. Barbie Fortesa. Yan, Barbie Fortesa daw. Beautiful. And Billboard and ang movie ni Barbie na P77 dyan sa GMM Network bidding. Grabe yun. Kasi ito pa yung mga pa-block screening kay Barbie. And po You Glow Babe. Endorsement niya dyan sa SM North. Kasama niya si Miss Giselle. And owner ng You Glow Babe. Mga endorsement ni Barbie na pa-block screening. Grabe yan. Yung ganyan ka-support kay Barbie. Saka yung mga fans ni Barbie, syempre. Yan pa. Yung pa-block screening kay Barbie. Tapos meron pang flowers at cake. Belated happy birthday kay Barbie. Mga Barda fans. Thank you so much po. Picture mo. Thank Barda. Thank you. Picture kita. Pwede po tayo kumuha ng isang picture. Yan, hanggang sa labas. Yan, kasama ni Barbie yung mga fans niya. Yan sa Cinema 76. Yan, Film Society. Don't forget to subscribe, click the notification bell for more updates. This is Richard the Action Vlog. Stay tuned for more videos. See ya.